boss, good day sa inyo diha. It's November 20, 2023. This is your Kuya Elmer once again from Kuya Elmer to Trade. So for today's video mga boss, mag-release tag unit nga 2018 Hyundai Accent automatic transmission, auto manual din siya for only 13,000 mileage. So grabe, super unique kahinog. Fresh in and out. So actually gikan pa kita sa isla sa sa Siquijor for a short family visit. So our intention dito is not only for a short vacation, but of course nangita putag mga potential buyers dito. So lucky ta nga kumbaga sa nangista pa naka-fishing ta dito one potential buyer. So at the same time, so collect tag basic mga requirements niya. Right after pre-assessment sa iyang requirements, pasado raman kaayo. And then it's a matter of 2 days. Yes, 2 days ra gid mga boss. Approve gid dayon. So timing kaayo pagbalik na to Cebu, that's the time for releasing. So dali ra gid kaayo. Wa ra gid daghang kuan, kuskus balungos ang ato ang financing application. Actually mga boss, last night ni approach pag yun nako silingan sa akong buyer today nga nganong nakapangutan na siya nganong paspas man kaayo siya nga nag-apply daw siya. I don't need it's none of my business nga kuan mo magsukit-sukit na lang kung asa nag-apply siya. Niabot na daw siya og 1 year application, nagdaw na siya 20,000 dito until nawala pag yun oy kuan approval or progress sa iyang application. Mo to akong gi-explain niya nga why not nga kuan ma'am nganong tagaan pa man kag problema kung baga marag mabitin ka sa imong dream car here at Kuya Elmer Auto Trade. It's a matter of 3 days amo na i-release ang imong dream car. So tara mga boss, kuigta ato ning i-release ang pinakahinog nga Hyundai Accent here in town. So karon mga boss, padong taron sa Pier 1 kay ato sundo na atong client from Siquijor. Actually 6 AM ta sila mabot gani pero due to delayed, so mga karon na mga 9 AM na to ang kuhaon na to ang client. So of course, kuy na to nga to ang mga hotmens from Siquijor. Si Bibilodjan, si Talong, si Wawang. So nasa sila diri sa Cebu for apprentice application. So soon sakay ni sila, tawagon na sila og Cebu Bards Boys. So tara mga boss. So karon mga boss na nata Pier 1, so nadadto sila diri at bang 7-Eleven nag-atang. So right turn ta diri mga boss. So boss, right now nag-contract signing pa atong client. So right after ani proceed mi sa unit for releasing. So right now mga boss, na may abot namin sa showroom. So right after contract signing sa Ishalink Mango branch, proceed namin diri sa showroom for releasing na kay mga 4 in the afternoon. Mo proceed na po ni sila sa going to south kay i-carga na sa ni padong sa sa Siquijor. So man akong client. Actually mga boss, daghan pa kay mga units diri available. Hatchback, sedans, SUVs. So naatay pa open nga bago nga showroom pohon. Extension ani located sa Pardo. So ako lang i-details niyo tanan mga boss kay ubay gito ang masud dito nga kuan showroom. I guess more than 100 units siguro masud dito. So muna mga boss. So if you want to apply mga boss, financing is 1 to 3 days approval ra. And also you can visit my FB page. It's Kuya Elmer Trade, Christoph Car Cebu, and then Silver Cebu Auto Trade. So contact lang mo dito, feel free to message me, and then I will assure you ma-replyan dito mo dayon. So mga boss, thank you kayo. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Ooh. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I
wanna kiss your eyes, I wanna drink that smile, I wanna feel like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like